आओ सीखे कुरआन, आओ सीखे कुरआन, आओ सीखे कुरआन, आओ सीखे कुरआन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम मदनी कायदे के सबक नंबर 4 को पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले हम सबक नंबर 3 की दोहराई कर लेते हैं। साबिका सबक में हमने पढ़ा था हरकात किसे कहते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकात कहते हैं। हरकात को किस तरह पढ़ेंगे? हरकात को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। चले आएँ सबक नंबर 4 को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ़ करीबुस सौत 16 हैं, यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हुरूफ 16 हैं, और वो ये हैं: ता, तो, ज़ा, ذال ظا ثا سين صاد دال ضاد كاف قاف ها حا حمزہ عین۔ ہو سکے تو آپ یہ حروف یاد کر لیجئے گا تاکہ آنے والے سبق میں جب بھی ملتی جلتی آواز والے حروف آئیں تو آپ انہیں بآسانی پہچان سکیں۔ چلے آئیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، قا زبر قا، قا زیر تی، قا پیش تو، قا تی تو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، ظا زبر ظا، ظا زیر ظی، ظا پیش ظو، ظا ظی ظو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، صاد زبر صا، صاد زیر صی،
صاد پیش سو صا سی سو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر ا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ای او عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو عی عو دال زبر د دال زیر دی دال پیش دو دی دو خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو واو زبر و واو زیر وی واو پیش وو و وی وو
فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں قرآن۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا حروف قریب الصوت 16 ہیں، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف 16 ہیں، اور وہ یہ ہیں: تا، تو، زا، ذال، وہ، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین،